रहमत उल्लिल आलमीन। उधड़े हुए कपड़ों, बिखरे बालों और जिस्म पर लगे जख्मों से बहते खून से बेखबर मेरी आंखें लाशों के ढेर में अपने शौहर को तलाश कर रही। अगरचा मुझे मालूम था कि मेरी मोहब्बत, मेरा शौहर लाशों के समंदर में कहीं मौजूद था, मगर मैं फिर भी अपने खुदा से इसकी सलामती की दुआएं मांग रही। शाम की ठंडी हवा मेरे प्यारों के खून से मुअत्तर होकर दिन की गर्मी को रुखसत कर रही थी। कहीं किसी का लाशा देखकर मुझे अपने शौहर का गुमान होता तो कदम खुद ब खुद इसकी सिमत खिंचते चले जाते। गांव के करीब 700 मर्द और बच्चे, पीछे रह जाने वाली औरतों के हाल से अनजान, जमीन को अपने खून से लाल कर रहे थे। लाशों का ढेर लाल चूंटियों की तरह जमीन पर बिखरा हुआ था। अगरचे बनु कुरैजा मेरा आबाई शहर ना था, मगर इसमें बसने वाले मुझे बचपन से ही जानते थे। यहाँ मेरे बेशुमार रिश्तेदार आबाद थे और यूं बहुत सी यादें इस शहर से वाबस्ता थी। यहाँ की गलियां जिंदगी से भरपूर हुआ करती थी। बुजुर्ग मुझे आता देखकर मेरे घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करते हैं। बच्चे शरारतें करते, गली में भागते दौड़ते नजर आते और औरतें रुककर मोहल्ले में रूनुमा होने वाले वाकयात से एक दूसरे को बाखबर करती दिखाई देती थी। अभी कुछ ही अरसा कबल तो ब्याह कर बनु कुरैजा आई थी। मेरी शादी का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। कितना खुश थी मैं इस दिन, और होती भी क्यों ना। मेरा शौहर अपने शहर के हसीन तरीन आदमियों में शुमार होता था और लोग हमारी जोड़ी को रश्क भरी निगाहों से देखा करते थे। मेरे वालिदैन और ससुराल ने बड़े जोश और खरोश से शादी का एहतमाम किया था। शादी के बाद हम दोनों बहुत खुश थे, और मोहब्बत क्या होती है और किसी के प्यार में खुद को बदलना क्या होता है अब समझ में आता। उसका हसीन मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों में जब झांकने लगा तो मुझे इसके साथ जीने मरने के वादों पर गुस्सा आने लगा। और मुझे कैसे इन सब दरिंदों के दरमियान अकेला छोड़कर जा सकता था। लाशों के सैलाब में अपने शौहर को तलाश करती मैं सोचने लगी कि ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ था हमसे कि औरतों और छोटे बच्चों के सिवा जालिमों ने किसी की भी जान न बख्शी। अचानक मेरे कानों में किसी औरत के जोर जोर से कहकहे लगाने की आवाज गूंजी। मेरा दिल ऐसे दहला कि एक लम्हे के लिए जैसे धड़कना भूल गया। बूढ़ी अम्मा आलिया अपने बेटे के बेजान जिस्म को सीने से लगाए मुसलसल हंस रही थी। इर्द गिर्द खड़े सिपाही हैरानी से इसे देख रहे थे। मेरे कदम खुद ब खुद अम्मा आलिया की जानिब पड़ने लगे, मगर इतने में एक सिपाही ने तलवार के वार करते हुए अम्मा आलिया की गर्दन ही इसके बूढ़े जिस्म से अलग कर दी। अगरचा वो औरत अब जिंदा ना थी, मगर इसके बुलंद कहकहे अब भी इस खून आलूद फिजा में गूंजते महसूस हो रहे थे। मैं कुछ देर के लिए सकते में आ गई। दिमाग में उठने वाले सवाल बिना थमे दिल को छलनी किए जा रहे थे। सोच रही थी कि किस किस्म का अमन का पैगाम या मजहब था जिसने इस पूरे कबीले को तबाह कर दिया था, और ये कैसा मजहब था जो मासूम 10-11 बरस के बच्चों को भी अपना दुश्मन गर्दानता था और इन्हें कत्ल करने से ना हिचकिचाता था। मैं चाहने के बावजूद हिलने से कासिर थी। चीखना चाहती थी, मगर आवाज जैसे अंदर ही दफन हो चुकी थी। इतने में कुछ दुश्मन सिपाहियों की नजर मुझ पर पड़ी और वो इस जानिब लग गई। इनकी नदीदा नजरों ने मुझे अपने लिबास की बेतरतीबी और उसके जगह जगह से फटे हुए होने का एहसास दिलाया। नेज़ों और बर्छियों के बीच से गुजरते हुए कब मेरा जिस्म जख्मी और लिबास जगह जगह से फट चुका था मुझे पता भी न चला। अपनी बेलिबासी के एहसास ने जिस्म पे पड़े जख्मों की तरह मेरी रूह को भी मजरूह कर दिया।
سپاہیوں نے مجھے دونوں جانب سے بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے میرے قبیلے کے مردوں کی لاشوں کے بیچ میں سے گزارتے ہوئے ایک خیمے کی جانب بڑھتے گئے۔ میدان میں سے گزرتے ہوئے میری نظر ایک جانے پہچانے کپڑوں میں ملبوس ایک نومر لاش پر پڑی۔ ادراک کے دروازے جب مجھ پر واہ ہوئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرا 13 سالہ دیور تھا۔ اس کی مانوس ہنستی ہوئی آنکھیں آج زندگی سے آ رہی، آنسوؤں کی آنکھوں میں پڑے پردوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے ہوئے میں دیوانہ وار ارد گرد اپنی ذات سے جڑے اس محبت بھرے چہرے کو کھوجنے لگی، اور تب خون میں نہائے اس وجود پہ میری نگاہ پڑی اور چیخیں خوف پر حاوی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو میرے وجود سے آزاد کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ آنکھوں کے آگے چھاتے ہوئے اندھیرے نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایک ادھیڑ عمر آدمی کے خیمے میں لگے دربار میں پایا۔ وہ آدمی میرے جسمانی خد و خال اور چہرے کا بڑی دلچسپی سے جائزہ لے رہا۔ باری باری اس خیمے میں اس قبیلے کی ایک ایک عورت اور اس کے بچے کو لایا جاتا، ان کے جسموں کو ٹٹولا جاتا اور ان کو کس ساتھی کی غلامی میں دیا جائے گا اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اتنے میں وہ شخص میری جانب بڑھا اور بغور دیکھنے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے مجھے مذہب قبول کرنے اور شادی کرنے کو کہنے لگا۔ بہتے ہوئے آنسو ابھی میرے شوہر کا ماتم منا بھی نہیں پائے تھے کہ یہ سفاک شخص میرے وجود کا سودا کرنے کو بےتاب تھا۔ دل چاہا کہ کاش میرے پاس کوئی خنجر ہوتا تو اس کے سینے میں گھونپ دیتی اور پھر خود اپنے آپ کو بھی ختم کر لیتی۔ ابھی میرے شوہر کی لاش ٹھنڈی بھی نہ ہوئی تھی اور یہ شخص کس سفاکی سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ اپنے لہجے میں زندگی بھر کی حقارت کو سمیٹے میں نے انتہائی غصے میں انکار کیا تو اس نے سوچ بچار کے لیے 2 دن کی مہلت دی اور ایک خیمے میں لیے جانے کا حکم دیا۔ ان 2 دنوں میں میں نے عورت کی وہ تذلیل دیکھی جس کی مثال کہیں نہ ملتی ہو۔ ارد گرد کے خیموں سے عورتوں بچیوں کے جنسی استحصال کے دوران چیخو پکار میرا کلیجہ کاٹتی تھی۔ میں چاہ کر بھی ان عورتوں سے نظر ملانے سے ڈرتی تھی کہ انہوں نے پوچھ لیا کہ تم کیسے بچ گئی تو کیا جواب دے پاتے۔ اپنے زندہ بچ جانے اور ان درندوں کے چنگل سے بچنے کے لیے میرے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ اس رات محمد کے خیمے میں جاتے ہوئے اپنی شکست اور ذلت سے میں سمجھوتا کر چکی تھی، مگر اس بڑھیا کے ہنسنے کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی۔